Reminder. Oo. Kasi wala siyang ano eh. Wala siyang engine. Oo. Ngayon, pwede kang mag-hit. Pwede kang mag-run. Pwede kang mag-side. Pwede kang mag-runout. Ha? Meron naman siya chip protector. Siya alalay sa'yo. Kaya lang, huwag mong bibigay sa car. Pero nakaplaka pa rin. Ha? Kasi, mas protect yung get mo. Okay, fighter. Ready? Alam mo na. Ready, fighter. 1 minute. Oh, reset ko lang. Oh! 5. Okay, good. Yung block mo, nakita mo, lumusot. Lumusot yung runners mo. Tama yun. Okay, good. Good. Yan ang tama. Nakita mo. Good, good. Good. Very good. Oh, last. Correct. Tanda mo. Ibigyan ka niya. Oh, tanda lang. Oh, dito lang. Para hindi madalas. Oh! Inhale. Oh, sige. Pagkano, sasabihin mo. I-stop ko to. Matakbo yung oras mo. Inhale. Lap. Atras. Very good. Continue. Oh, speed. Very fast. 1 minute lang. Harap lang, ang guard. Pero mo. Harap lang. Lulusok ang ganyan eh. Oh, 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop.